00 follow 224 indicatif le moti yana 623 623 15 15 33 33 26 26 00 224 623 15 15 33 33 26 26 awa ngata kilasi itala mbe dinne ngel fana village fond de village voilà a trouvé la paix et réconciliation yama Guinée anou xamé wa ko don alo wonda kala kan xam ma so ko ande de kono mo ona on débrouiller mané mo ke bo bari ya ke bura wona be alondi kira alo wonda kala kan xam mo wa ustad naiki imam Yahya Kamara lansanaya barrage depuis mo faaju biya si mo amana alhamdulillah rabbil alamin wa yasha na khairi nara mo ji ko don fe mo ji to fe na fi ndike khairen de nan na mo tambe mo waji wa yashi kuy mo wa ko lon dine kirana ma tawhid kirama mo fasumo mo fa ko lon awama dine re yensente ana depuis Conakry lansanaya ano mano dude meni aga dimba ya balu alu ne me kuy meni afebi na soto meni kona na ka déplacer be wonu be nun Conakry presque 150 kg nara ano madangide na odi me so men ba 150 kg ano madangide nara abara fa be di village kuy be haran ile yomi na be wato abe nan dedima tongori adimer rakharam kolobe wala to yire matu da na kya na hamma aha débrouiller na be tiri tollu na rayki a débrouiller a folojima voilà wonna kilas fori nan puyi parce que febri a folo mané na folo hala fe na ala e mali mané na mali na kan na bari won sika mameni ya kosi alnu miri alu miri fayi o fan na mo mato fe yiki o fan no ma amalide Mwalimu salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. E mon se falma mislime be parce que mbuta mbara kolo ina ga wali na na ba be ki hakan kan ji moderne la ba natan fe fay nan naki wo ma yamane be wo ma village be parce que be haramire na mi fe be ki parce que mire no khara ino ala kolo e mire kolo mane ino mo hi kolo e kisi mane e ha imonema donc mon se ikele kona kele fo be ala ko yande di ya haram be progrès na xam bara baba wo sino ma ya ko so di meto ma xaram fe ato kelibe ayine na xam mantiq assalamu alaykum wa alaykum assalam wa bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin bin abdillah salawat rabbi wa salamu alayhi amma ba'd bombaranga kirin ye xebu na rewo matofi la paix réconciliation nyawa ala gay bi khatru mati baray fi ma ala gari na fi wombiri mamma min yi madrasa folo ko beedi parce que mu fa be garandina badi nga ala haya fama comme woli bara darira logondi afane ida ha wonta na yiki aga fa woli en fa mali dcb en kansi dcb en yoka dcb comme dino angana ra mu fa no fa fora mu to fa bi logondi wa ba manaki kini wona foro londe logon feeling mo na be du meto parce que be nun Conakry aluma 150 km amarande sana fari bona ga to école yomube école kelen na bi khata ko ngoy ko ba korgonya na école fo la bara délabré français na mara bona to muslimi na mona fure ya trasara aso muta na salima kono na kam moye bilimbe na kam famatin de bilimbe al ma salira kili ko da kama de salata na mana na ma ha salira ti hayya ala salata na mana na ma bona ga to yem fa yugo na garan ya ko na ko matin kan ne ona ye nun seyiki ye mo ko na bara
la na tele muna sese muna nan na mo kada qaba salatu me ki salla kelidi salla kel mu fama nan kambi ana mo hayya salatu ma salla tedi salli mo te mo fama nan kambi mona ye gadi na danger mona ga to tigi se fe tumbi tigi se ge e khadi sa na kan na mo be ni yefunu suri gina mara kame ina wa fi khamata wugine fa be ina wa fi khamata wugine fa be nan to na a nga a wala mbara fa be parce que mo gor mona li giyama e fan to garandi to sa daka enga kiriye e kol muna haram muna dina fi muna e min sara bebe na ko mo ngay kol dina babbe Allah al mena lo ko fere yo muna wi nga fa la ya fama o to no to musa ki to le forine na lo ko mo mo wane sara ana ga yi to di mo lamu be wona bende bin ki mo bo na ta mala ta hunde solo fere nambe ko no ala be na gri ta hunde solo fere kharay mu dede arante mu dede madalam sama dede woto mo na afro be wala wona to me mo na fo ina woto wa hambe dum be bar su to be tan dum kemenu de amo ke na ya na ke to me mo garandi mo ke na ya de kila gele makiye e fa garandi alhamdulillah woto afo be na andara wa groupe ndebe groupe Rahman ni na ga école di ku kerem fimma na ira manga ku firin so tanu yami ina ga di ga ku kerna singe fima ay le nan tima won se men wor famatu arandi na men ni na ku kerem fimma ina ba mo en fim mais tora mundu mo mabe mo ga be tore majere misanara tan na ande ko nyira tan na kan yere ko tan tana amula ngom fan nayi ko na kiri no magorode nanu buna ki ha nsa tirbi taraba ki ke ku kan 300 minutes to na dra sambe ma e balo kala mo ko ngwe na be mo fa mo lo ko kele ba mo lo ko fonna ba mo kharam ka bo sa mo ma ni soto mo na de mer soto anu mo kala mo ko kan de be ndo du mi sanna be mo na wa ko ira ba mane parce que al giyama lo ko lam yamena sallallahu alaihi wasallam على نغى من كان لله كان الله له القرآن النكي على نغى والله انت ممغي بري متوما والله ممغي اتاغي متوما انا ما كوين وبرنا نغى نلومبه لوما نغمبه الو ما لو دينا باب الو بابا نا ادي اغادين دينا اغب منا بريفي اغادين دينا ادغ منا بريفي اغادين دينا ايتو منا اسنا بريفي دينا غايتو دغ في كنا كايتو كيفي كنا كايتو انا بولي kana abako kita nantuna inu altagidi fini ndaga ntalu me boyama atanna gara dala ala fannake adunya fa lukyoki kayara dari ina ga wako war fayto dede ala fene ina ga yira swabu afa bunti man wala man nga kelini be wallahi mubrati birimbe alu tamma fay moli wala fini sabura nyama ga mutu mu nyogo tirbirinna mo kay gisema mo kay dosema mo kay yema mo kay sebin mabe mo kay ampule ma ala ko dum e garan ko era forage parce que ye yukureto eyena mimma lande muna ba fara sensen amanyin lande dume furamane mais fel bata muna fara mum bat yimma fo molo naki mo gayna forage ma mo gayna lampeder ma mo gayna gisedi ma alo moto difiri naki na go naki dum day boro asa gira kubiya al sedin di sara afaro be ko kana muna o toro mane alo muna wulane ala wonna tanga bomba sena be wure sena be fe no mo de soto de ka gise muna nambara nara o gana borate musimi wirimbe gina no kame mo nga kiri na la gine kui na la gine farma na no no mali de ala ka kay mali ala ka deme ana te fay na ge fambe ko na fere mi o mbara duba ala ka fere fema o fama la nyerde ya o nga se école formato o ku na na o numéro mo bile ya numéro mabi ma numéro ya numéro mo ga fala mané sinde ya fala ala gine da 600 combien 623 15 33 26 623 15 33 26 o manga 623 00 224 na Amerique na France na Allemagne khaifa na Senegal ne khaina farma ila ma kha indicatif nan ba alko e khano la Guinée ma sotodi di numéro fa WhatsApp nama imo nama e ma kalima direct kala di parce que asare ko woni na farma mais imo na di numéro ma WhatsApp fa nama khaisa ma soto awa khay musa ma soto onno ma message dude wo mbira ko WhatsApp ina na yi ino ma message dude karamo ko yira kana hamma ina karamo ntana khali khay yu hati ngwa renseignement nan soto de muy ma soto ma numéro na ki irangeli ngwa ma renseignement de Colombie ala ko ngano mali la badi ino ma na fanna badi
donc nanana ki arabama 00 224 623 15 33 26 bon na sa mane mo ha sabe mane mo ha image fare mo ha to mo ha sa image fare isali na yo wa mamali ndera bafe ina numéro nan composé ma ha compte filin de sa isu ntam fan wonu na hay bilin na contact trabama Facebook ma YouTube ma après parce que d'ici gamana sigama YouTube sigama imo sigama WhatsApp sigama partout hay na kan wa ma fendra bafe compte filin de sa isu yuno imam masoto de kata inu contacter na usama contact galati wombe bloqué ma wonsa image la kunuma école wali la ba de na hande wo fa men toba stop be voilà atibe ba amato on kelire menine e mon mento école boré o reportage la ba men à côté be nani voilà mato école na men on kelire men ya voilà on fa fait be birine sono voilà école sabu fa ya malere dire na rentrer kono be alo wata to forage muna be misiri la mana khati be parce que bara arande naiki atiba be arande naiki ne ostadi iyo arande naiki misiri fa parce que mere arande est ce que yamin na be yamin falla mati be voilà c'est duma di lanne yo ani di ne na ngara ma théorie aga pratiquer namo saliyo so me kine yo yamin lu da wona kile classe ko e fena so ga ya gori namo meriti me kine wona raba namo asali wo karam mo salima namo muslimina yala ma namo ya woni yala ya kosi ina kile classe ko sa bangri namo salde mona be te mun de mun ma salde bangri namo e fena karamo ga nan namo ena to aga aya du seri namo hadisa du seri aya mbedi mimma salfana di to ma ko basa na tan na dara ase fe fa atin kan namo e ba do wala woni ga kire futi e ga sera théorie al go semul sa pratique la ba nam ala ko ina kan garange nam asara sera nam mo gaina yami mabe mo gaina fura jodi amo kan de ma kan di mo gina ya de na yama kelde ma ko e ko fo kempo ngane nam e ba garande engembe e ba bembe ye ne fura charge mutanamma ka fe ni charge mutanamma ka ka me charge mutanamma wona nga kere yama lima de mer fe so to mane na famma muma wallahi place nan tanya won wa classe ti fe kioki e biri matuba be biri sa musa goneki amu wa classe mo yoti fe be nga kere wallahi mu be nan so to wombe mo kere be marade mo tan na kolonne mo fara mo susari wal mo na marade mo na kolonne muslimi wona na o mbi mu yeto mo lere kere kana mo na falo nga kere mo rayto o mo malima allo gona allo songori bi mu ki keto ma kana mi den de ga ki keto de summa na san de bara ki keto so e ma fara fonda nga to gum faso araba na ki summa kuruma parce que mi de ko ki keto ni non kuru mais comme won nga kere yi tuli na radio e fara ki kebarto o summane awami me ki kebarto o summane o te kore ma yor ki kenato o summane mo fambe mo bara ki kefin mo bara bi refin o nari na stomane ndare o ne kol bunti o ngarande bunti o farage gebe o ngi sevre sonya ala ko ngari na soto ala ga sonya o na kay falama de ngara dangi ma ya hanka kuyi mo wa imam moy naiki mbe mbaringe ki mana musuma mbe be kontona barin ya contrôle la paix jama ki na musulu njana déplacer njana na sate men be nyankali di kalima gana kalima be idangi ma kubiana na isiga fo mako pont anu kona ki presque 150 adanginara ifa kirabenyi ifa fabe mwalimu hayna wulimu ma alsi haketo parce que mbara isiga ni bota kona kiri be kumo men fala misli molien ala ko ala hafa hamo jahanga kamma habo kona kira hana jan kilo kemeni kolemu nge wa bale kono jan nge wula bale kono jan na ustajo imamu Yahya Kamara ahajanne suwasi kanana rinjan ako kabe na ala jallumme ni be salila salo ko tota fanga men be salila wulola aman kalimat sahadatu lu fanga fo nyalo abe salila ahatara jan be benson dinne hadino nati jan ala ko mo holi ma farlo lo wo fele nti jambi dingal le 40 kilasi en kono nga folo men yitalla dingal hadamu tan non ma hi deburi hana adamu tan non ma bi ala batake ibata dugo fele nti jambi shiru hakande lo la jang école yi nga doxal nya ba mu men dingal ko école yi nga doxo dinni nga fa nga bata siya kabra hadamu ta lu men na c'est bon kabra hadamu ta lu men na
kilasi luwolun dinner benala bi alhamdulillah dinner fere jay beta soro siyama tanga beta misilmiya li kenyalo bar sallulanti jam fora sinti jam e be benson dinna la de maruma nadi seno hayde ma fillahi walillahi mais numéro men safela alnya be numéro men na safela parce que ni kurata ni nga montage ke alba jalale numéro be saferi écran ka al se numéro la sa animba ni message men partage la numéro fanan be larin ne wo fanan kan hambi message la numéro ma ba mbe adresse la europe ngol le la ni safali ko numéro le mointi 00621 00224 00224 pardon 00 follow 224 indicatif le mot il y en a 623 15 33 26 00 224 623 15 33 26 awa ngata kilasi itala mbe dinne le fana itala la karanga bi jenyame mo sa di me masobe nous va faire classe nan fan ko iki do ma de concours ne karama parce que classe mo bo fori na gani na sida do me fan haram nan de fa no mari mo va faire de concours nan fan matu iki inshallah ga ko alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wo fama ne so soyi mais be men fola mbare ngal diyan dana déplacé dana villa si bale la jam mo attantu leti c'est man so la ko ni sire attantu ma si adamma dino le kula hanna si jam na ustadi men de sigrin dafi avec kata kam bete ata kona kirma an ne bata ala reportage dul la tambi mata la image dul la tambi ha lon ko dino jirma dum nalamu de village maintenant foni la limania sabatita iseno na donc ni metti di dante ni beje karan kanete jam ko mo ngam falien ni be bezo ni de maro be même ma ko sada ko ya sada ko bo sarkatul jariya abubla dole din ya hatem pen di jam wallahi billahi inte fola atonola asikiye mun nafaqati dunya jam asikiye mun nafaqati alkiyama nyimbe damu tala dum menna ko mo ngafali nyame nyin na ta jam kabra hajanje kun be tal kan nyamen na mo ko fami sali nyaali lo par din ngal felenti ya alhamdulillah je ko rufo li karan kay be abajada li karan kay bata kulu fo nyaali lo bi felenti mo ko bi to jamme si mo ko la sali ici baba la sali ici nan la sali hasabo ke
nyindi bara nyimbe barajo men soto la alfana nga kata alfana nga alta barajo soto alko alfana nga sada hobo hayni be majam ni mo kilim bi jese no la khafora sin neta ya khafora sin luja mo do bi je wosi lo la hamisiro do lo jam ala ko ni bota ni salo waxto si ta janni be hajanse ya hadum kila ya hadum misiro ko no directement ya khasani wo be ibe ben son ni alla di maro majam donc nga kire ngine no xame mo fa di village na to mo fa mo ga di mo ga mamadi mo ga masaibe parce que mo ga eta mo ga ya imam Yahya Kamara bara wali fay nan babe na te fay na yira parce que na te fay na yira kono fere mabe kono ala nan fere fima na sabu finima wota me fay na kan na kay no ma sadaka bade e kha mali ra bade mo bara ustadi mo bara ma gori mo bilem mane ma gori ma mo dam may ma mo fa mane mo ma bilem mane fa inshallah kono haya mo hawayi so yira parce que wara to di me karamfe atana wala de balamma awama mo se fale fe muslime be kono be no mo hawe muslime ra mo ma mane numéro 00 na ha wama wali ndera baki be ya ka numéro composé 00 224 623 15 33 26 mo manga bila ma 00 224 nam 623 nam 15 33 26 nama amasotoma wasapura amasotoma imora ema noma message lude parce que la Guinée be mi mo connecter wati bi ena xam mama soto message dilu atan anu ga téléphone na derrière anu ma ga message numéro to de anu ma comment dire c'est bon haya non on a ma fenêtre voilà bon be wala mo fa dama bene mo fa bo asele ya parce que temps en fait faire dans wa manen asele ya afima mbarfa mbar sele ya ba et mbara kolon yi bien sûr comme mo ade na mo wande na mo ha mamadi na hayna han di euro soto hayna han 100 euro soto hayna han 1000 euro soto ife fibe e mo bono be mo kasara mais natam sadaka ba fi ustadi na noma natagira ba do be mo yino di fi wali fa yira ba eni ha santi mo rasode na fi ni maneme na na itana noma natagira ba de misilime be alako mo ha ko ne mana hanna na fi na salam comme ça on noma apalande bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Mustafa Savané groupe la paix et réconciliation Menga il faut la élément o mara tanto santongo ran antongo fa febe o mara fala o ben o mara reportage fole na yekol la bife mu fa kharandi garabandi bi mvangano fora parce que Guinée tombo makulu mande namma to bara bi ma fa wolidi be mfa beto amma ku yakona kragbe allo millier quelque 150 tours non kono garandi mu non dumi fo na ganne ge ka musa kayma fatigue gan na wota mo garandi la bibe ngina yama na yira muslimi na yira ena me touriste en brasembe soto c'est sembe soto ma lon lele nanna me ra wuya kamara me gori ra gwina ne ko la bir nana ko na wa bir ne parce que na kono ndan kere mu no me muslimi a wota na be kono sera ka be nana me be na be décider e malima na be ko mbir nana wallahi nga kere mato duma nguri na ya fore nana o ni tantori duma nguri na ya na ke fan bangbale na ke tereki na ke fan tereki ye birin karandini la be nana le kel de mokuya kel fo e man batte ma alo na ke to monaki kel ko wonu sira le nani nana ene to gina kanira ina kem kontinam e fa kharan fendi wallahi ibn awoni be kana ran fura wonta nan kata wonno be dira ba kana kana sugu wonta ko wonno na be ba ko fala mon ankara mo gayi amna ma sese ko woyo mati ala be ngana ga idine fa ko afala bunti ma ne ma sembe wota nanna awta muslim fa ngam boya tema wota sadaka be wallahi mona be mo gayi gisema mo gayi dosima mo gayi fanima mo gayi kodma mo gayi sebirma na gayi kol bunti ga kire muslimi kana lo kan mo muslim ga Cheikh Mustafa Savané kana
rasa na soto la Guinée kui la Guinée farma khara babe asami ga kesin parce que insha Allah man kana lillah kana Allah lahu ala kala na falari na miriona do ala fi ala na galu mana khambi umbar duba ala sona na gamba la rasula na bende ala ha umali mutai utai lo mo fi fan umala Guinée anu muslimiya beri ala ha umali wonin ka kiri le ya fi me bete yi bete kafiri ira e faqama e toroma e la katangi ala ha de bebe umma ala ha yetashaka aw mbeli wondo mala biri mbe na antu matigira yene ke fanyi kayni afela kayni yene ke fanyi kayni asetari ala asifima ndena na fela tamane ma fela mande ko na fangi no bere ba a 5 euros fan 2 euros fan 100 000 fan 500 000 fan 300 000 fan ena radio soto alo ga kila fala kila ne na bama ala ko ngai ko bunti ala ko mfa gisi fera sonia na selfie sonia wonna den da reiki kilometre kemenundi benu ko na ke tagi ko ma seri na mbira marto e wonde wan wori seri na ala ko wonna tanga afende be so be ina fo gisi gaani benu ler kiri gisi moyida ako ma hanu ka wuriade wala fakira na ki wala yena mane ina fa fala ayan trasoto e nya sale wala gunda kolu benu rodo le masoto ala ta mo kisi ala ko wonna tanga ko ngai na gisi mabi ko ngai na essence mabi ko ngai sebil mabi nga kiri mu ma sey dama bene ala ka mo sey kila wala dubatu matibin be rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم ادم علينا الامن والاستقرار في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين